वंदे लोकतिलकं सत्तद्वार्ताभ्यभूषणम् अमर कृतुत्सारं प्रभुजं लोको जीवनं प्रणय प्रमद जागदीपनं वंदे जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवनं सत्पुरुषं परम प्रेममय श्री ठाकुर पद पंकजे प्रणाम परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मांग प्रणाम परम पूज्यपाद श्री बड़दांग चरण प्रणाम परम पूज्यपाद आचार्य चरण कोटि कोटि प्रणाम इष्ट परिवार समस्त पद पंकजे प्रणाम निवेदन करे वरण्य ऋतुता संजीविदा वर्ण ऋतुता मंडली जादवजी करी मंडली सत्स अनुरागी साधु ज्ञानी शरण मंडली स्नमय भक्तमती माखन छोटपिला आंतरिक जय गुरु यथास्थान प्रणाम निवेदन करे जब आज टीम बीसीसी आनुकूल 649 दिन रे पहुंचे एवं टीम बीसीसी प्लेटफॉर्म रे आमर मुख्य संयोजक परिचालक आम समस्ते भल भाव अवगत ही अच्छु सामान्य संजीविदा बहु कष्ट स्वीकार करी प्लेटफॉर्म को आरंभ करथिले तो आज पर्यंत अब्याहत रखिसंती आमे प्रतिप्रत्यक भाग्यवान प्रतिप्रत्यक निजक धन्य मन करुछु तांकर अक्लांत परिश्रम तांकर चेष्टा आज समस्त पाखरे गाँ ठू आरंभ मेट्रो सिटी पर्यंत सबु गुरु भाई माँ तत्सहित जो मैंने ठाकुर अनुगत मध्य नुहंती बहुली भाव सम्मिलित होउछंती प्लेटफॉर्म रे एवं जोड़ी भाव विषय वस्तु रखाई चली तार शुणा भितर देकी एनालिसिस करिया भितर देकी बोधगम्य करिया भितर देकी उपलब्धि करिया भितर देकी एभली भाव ठाकुरंकर कथा को जानिबार सुजोग आमे प्रतिपदे पाई चलछे ताहा एई स्वल्प समय भितर कहवा संभव नुहे तथापि मुझे कथबार्ता होती जो इष्टवृत्तिर कथा स्वस्थ कथा एवं विभिन्न विषय वस्तु जो रखा से समस्त कथा गुरु भाई माँ मैंने तो शुणुंट जो मैंने ठाकुर अनुगामी नुहति से शुणवार सुजोग पाँच ता भितर से भावांतर सृष्टि हो अल्प दिन भितर केवल मो कथा ही कहूनी अनेक रीतिदार मान कथबार्ता कले जना पड़े जे दीक्षार कथा इष्टवृत्ति कथा स्वस्थर कथा शुणी नहीं अनेक इच्छा प्रकाश करुछंती ठाकुर सत्मंद अभिमंत्रित होगा अनेक इच्छा प्रकाश करुछंती स्वस्थनी व्रत ग्रहण करने निकटरे इष्टवृत्तिर कथा एवं स्वस्थनर कथा शुणी सारा अनेक भली भाव खबर तो रीतिदार को आसुची मो पाखु से आसुची एवं आम से सौभाग्य लाभ करुचु परम पिता से स्वप्न अभिमंत्रित करार बा दबार सुजोग मिलुची एवं स्वस्ति नवार मध्य लोक माने भाई माने से उत्कंठा परिप्रकाश कर ये शुभ प्रयास से टीम विशेष समस्त कर्मकर्ता आहरी चिरंतन शाश्वत ही थाउ दीर्घ दिन हो चालू एवं समस्त हित से इष्ट प्रेरणा परिपुष्ट कर तोलंतु आम प्रतिपत्ति उत्साहित कर तोलंतु यहाँ ही परम पिता प्रार्थना करे तांको शक्ति दिंतु साहस दिंतु सामर्थ्य दिंतु आहरी भाव कष्ट स्वीकार करी तांको भीतर दक्ष उत्साह कर गोटे सुजोग सृष्टि कर तोलंतु परम पिता या आज समय बेसी नहीं पारिबे नाही विशेषकर समय अतिक्रांत होगा जाउछि एते सुंदर भाव आलोचना आम डॉक्टर त्रिलोचन भाई करुथिले एवं सबु समय मध्य जो भाई एवं जो रीतिदार माने जगयुक्त कर चली आलोचना रखुंट अति सुंदर होउछि एवं भावस्पर्शी ही उठुची हृदयस्पर्श उठुची आज से त्रिलोचन सुंदर कथा कही चलती जो टॉपिक रखा विधि विधान उपरे विधि उपरे एवं ये जो सत्संग अनुष्ठान ही चली सत्संग ठाकुर भोग निवेदन कर संजीविदा कहते आम सामान्य प्रमोद भाई प्रमोद कुमार महापात्र भाई ठाकुर भोग निवेदन कर सत्संग आयोजन कर सुजोग देते आम प्रतिपद सुजोग पाई जोड़ी उठापी तेणु ए जो मैंने जगयुक्त अच्छा जोड़ी होती एवं
जो मैंने भोग निवेदन करिसंती सम सर्वविध मंगली हो विश्व दुनियार सर्वसत्तार सारा विश्व समस्त सर्वविध मंगल हो यहाँ मोर वक्तव्य प्रारंभ प्रार्थना करे जहा पूर्व डॉक्टर त्रिलोचन भाई जो कथा कहते विधिर कथा विधान कथा विधल पुरुषंगर कथा ये जो कथा असरंती एवं श्री ठाकुर श्रीमुखर जो कथा भावयुक्त हो उठी जो भाव आज तांकर जो बाणी भीतर देखी ता परिस्फुट हो उठी से समस्त कथा को सहज भाव तोड़ी धरवाटा ये संभव नुहे आम मान ज्ञान गारिमा आमर गवेषणा बा आमर शास्त्रोक्त ज्ञान से भाव उच्चकोट ही नुहे अत्यंत सीमित जहाँ श्री ठाकुर से भावराज्य यदि आम डुबी रहू ताहले आमे निजको किभली भाव एत अपांत मन करू आम प्रतिपत्ति एटा एनालिसिस कले उपलब्धि करे सहज हे उठे तेणु से आशीर्वाद कले बा से तांकर सही इच्छा परिप्रकाश करी ताले आम मान भितरे तांकर कथाटा हुएत किछिटा ही कहबार सुजोग मिले तेणु परम पिता पाखरे आम मान प्रार्थना करू सदा सर्वदा तांकर कथा आम मान भीतर दे कहई नियंतु जहा द्वारा आमे प्रतिबद्ध धनी हे उठिबा एवं मु मध्य धर्म हे उठिबी एई कथा सदा सर्वदा परम पिता प्रार्थना में जणाऊ आज ये जो विधिर कथा जो सुंदर भाव में सम्मान्य संजीविता मध्य से कथा उपस्थापना करिसंती गतकाली मध्य आमर दादा माने आलोचना करिसंती या मध्य आउर दीर्घ 5-6 दिन जाक ये आलोचना अध्याय दे रही कमन प्लाटफॉर्म भीतर देखी श्री ठाकुर कथा अत्यंत असीम एवं अनंत एवं विधि बा नीति विधाता ये जो कथा एते वही भाव एनालिटिकल शब्दपुंज जहाँकि सहज भाव व्यक्त करा पारे ना तेणु ठाकुर कहते मोर मन पड़े ठाकुर कहते नीति दाबी करे ना कारू स्वस्ति नशाए नीति धरे बांचा बढ़ा बढ़े बाधार फांके फांके नीति नियम कहारी को जोर जबरदस्त करी मानिबा कहा जाए नहीं जी जो शांति स्वस्ति आनंद मंगल चाहे शांति स्वस्थ जीवन उपभोग करने को चाहे मंगल कर अब्याहत रही जीवन सब दिग दे उपभोग करने चाहे से तार शांति स्वस्ति पाइबा नीति नियम को जाऊड़ी धर बाध्य हो उठे तेणु नीति नियम विधि विधान ए समस्त कथा को आम प्रतिपत्ति सत्ताई जाबुड़ी धरने जिते चाहिए बसे से तार मंगल आसे शांति आसे आनंद आसे एवं बंचार तार आशा आहरी सुंदर हो उठे सुमधुर हो उठे यही श्री ठाकुर चाहती तेणु संजीदा कहते विधिर नीति कौन गत थर मध्य से कथा आलोचना होता जहाँ द्वारा सत्ता परिपूरित हो उठे संपोषित हो उठे बा विभिन्न दिगरे सबु दिगरे भरपूर हो उठे ये जो कथा सहज भाव व्यक्त करुले ठाकुर मध्य से कथा कहते तेणु से ईश्वर ही विधि से ही परम पुरुष से ही सबु किछि एवं से ही विधि नीति नियम स्रष्टा एवं सृष्टि कर्ता ही से ताको ठाकुर कहती सहज भाव विधि कह जे रकमे जे समय जा करले जा होय ताके ही विधि कह ठाकुर से दिन जोर दे दृढ़ ही कही उठते भक्त मानक समावेश भितर विधि से विधि ताहा भी कहा जाए जे रकमे जे समय जा करले जा हे उठे अर्थात आमर चाली चलन कथबार्ता व्यवहार भाव पोशाक परिच्छद जो मुहूर्त जो भाव जो उपाय आम कर चलवा एवं से भीतर नहीं जा हे उठू से विधि सेटा ही विधि ठाकुर से कथा कहते एवं ठाकुर आहरी कही चली से दिन जहाँ करने हेब यथा समय ताहा जदि न कर यही न करवा न पारिबा को आमंत्रण करी तुमको भूत परि ग्रास करिवो पुण्यभूत न करवा न पारिबा सहित हाथ मिलाई तुमर जीवनटा को जीवंत शव परि करी तोलिवो सम्मोह हेब अवशेष आ दीर्घ निश्वास दुष्टता विद्युत बहसरे तुमको पदार्थ प्रतिपन्न करिवो अभाव अभिभूत दलित अहम नहीं ढली पड़ा हेब व्याधि स्रोतरे तुम जीवन उपसंहार हेब अनिश्वासी तेणु ठाकुर जो विधि विधान कथा
कही आम मान उपस्थापना करिसेंती ए समस्त शब्द विन्यास भितर एभली भाव बुझा हुए एभली भाव आम चलनी चरित्र चरित्रान कर नवा हुए जहा द्वारा मंगल ही निहित अच्छी आम जी निवृत हो उठू जीवनटा ध्वंस विध्वस्त हो उठो जीवन चलापथ जीवन चलापथ ओ गंतव्य संबंध सुस्पष्ट धारणा न रही गतिर कौन धारा श्रृंखला रहे ना किए क्यों दिगरे किपरि कहीं जीव ता ठीक कि भूल से सहज भाव न जापारी निज इच्छा जीवन को जीवन नौका को संसार सागर मध्य छाड़ी दिए तेरे से कुआरी ही जीव कौटा ठीक कौटा भूल कौ रास्ते गले मनुष्य मंगल अच्छी शांति अस्ति आनंद अच्छी मधुमय जीवन यापन कर सुजोग मिल ए समस्त कथा जो मनुष्य बुझी न पारे तार मूल्यवान जीवनटा ध्वंस विध्वस्त हो मनुष पद भ्रांत हो उठिले तार जीवनटा निशेष हो उठो ए कथा सहज भाव में आम प्रतिपत्ति उपलब्धि करे अनेक जीवन यज्ञ भितर अनेक जीव सत्ता भितर ए समस्त कथा संभव हो उठी मोर आम प्रतिपत्ति अवगत हो इतिहास कथा कहतु पौराणिक मतवाद भितर कहतु जीवन विज्ञान कथा कहतु अनेक भली भाव में समस्त कथा संभव हो उठी से दिन महात्मा गांधी सुभाष बोस देशभक्त चित्तरंजन दास आदि श्री ठाकुर पाखु जो आसी समस्त उद्देश्य कथा विभिन्न दिग दे आलोचना ही दायित्व से जीवन धारा भितर दायित्वबोध कौन से विषय माने विभिन्न आलोचना ही ठाकुर माने सानिध्यता भितर स्वाधीनता आंदोलन अनेक दूर आगे नहीं ठाकुर जो विभिन्न दिग दे माने आश्वासना देते कथबार्ता आलापना कर जीवन लक्ष्य कौन बुझे चेष्टा कर उठी आम आम जीवन धारा भितर अनेक दूर आगे आसे श्री ठाकुर से दिन कहते स्वाधीनता आने पूर्व क्या हाथ स्वाधीनता देवाक हेब स्थिर कि नहीं कारण कहीं के अमर नुहति दिने ना दिने ए संसार विदाय ने ए दुनिया विदाय ने तो समान कमते स्वाधीनता को रक्षा कर किए एक कथा से दिन पचारि अक्षमता दृष्टि आम लोक मैंने विपद गामी हो उठी तेणु प्रथम दायित्व हो पल्ली संगठन लोक संगठन जो मान हाथ स्वाधीन न्यस्त हो दायित्व हो प्रथम लोक संगठन तापर स्वाधीनता तेणु से स्वाधीनता आंदोलन पूर्व पल्ली संगठन प्रस्तुत हूँ बोली श्री ठाकुर बहुल भाव जीवन लक्ष्य जहाँ करणीय जहाँ कर उठिले स्वाधीनता सबुदिन माने उपभोग कर सुजोग मिल भारतवासी से कथा से दिन ठाकुर से दिन उत्थापन कर केवल देश चित्तरंजन दास व्यतीत अन्य के श्री ठाकुर कथा रक्षा कर पारे ना एवं अनेक दूर आगे बोली समस्ते कही चली चित्तरंजन दास से दिन श्री ठाकुर शिष्य ग्रहण कर पल्ली संगठन लगिगले एवं ठाकुर जो निर्जास सात्विक जो वाणी कथा जो नीति नियम विधान जहाँ करें परिवेश मंगल देशर मंगल राष्ट्र मंगल प्रतिपद जीव सत्तार मंगल समस्त आनंद जीवन यापन करेंगे समस्त कथा ये ठाकुर कही चली से दिन से शुणी शिष्य ग्रहण कर निजर जीवन चला भितर चेष्टा कर चलवाई बास्तव करने कि दुखर विषय 3 वर्ष पर देहत्याग कर दीक्षार 3 वर्ष पर देहत्याग कर जीवन यज्ञ ठाकुर जो भावादर्श था ठाकुर जो विधि विधान बा नीति नियम धारणा जहाँ था से दिन से अपूर्ण होगला यहीपरि केते राजनेता वैज्ञानिक शिल्पी साहित्यिक राजनैतिक शिक्षाविद निज जीवन को अनिश्चित हाथ में छाड़ी चली जाती विधि विधान विधि नीति नियम विधि नियम कानून सहज भाव में जीवन परिचर्या भितर वास्तवित कर जीवनटा निशेष हो उठी तेणु मनुष्य जिते बड़ ज्ञानी हो धनी हो मानी हो पदवीधारी हो उच्च पदस्थ कर्मचारी हो जाऊन कहीं नगण्य होता कहीं जीवन जिज्ञासा नहीं जदि से न चली पारे तेरे तार ध्रुव सत्य जे से पथभ्रष्ट हम ही हम एत बड़ समस्या को निज हाथ में न नहीं बेता पुरुष सर्वोच्च व्यक्ति निर्देश अनुजाई समाधान कर चलवा ही श्रेय यही विधि यही विधान सहज भाव मनुष्य बुझा न बुझू आज गोटे मंजिटे गचर मंजिटे आज गोटे माटी आज पड़ी रही से तार संभाव्यता तार वैशिष्ट्य से सत्ता भितर
কোন লুকায়িত অছি আমি হয়তো বুঝি পারু না সহজ ভাবে সময় আসে যেতে বায়ুমণ্ডল ক্লাইমেটিক কন্ডিশন ফেভরেবল অবস্থাକୁ আসিযায় অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়ে সেতবে সেই মঞ্জি বা তার সত্তা ভিতরে লুকায়িত অবস্থার তার ইনস্টিংক্ট তার বৈশিষ্ট্য তার গুণাবলী গুড়িক কিভাবে ভাবে সহজে অধিভিন্ন হয়ে উঠে সেতবে হয়তো কেহি মানে সেতবে বুঝিবাটা সহজ হয়ে উঠে তেমন সত্তাটা যেতবে পরম সত্তা সহিত মিশি যায় সংশ্লিষ্ট হয়ে সংযুক্তি লাভ করে তার সান্নিধ্যতা লাভ করে তার অনুগাম হয়ে উঠে অনুসরণীয় হয়ে উঠে সেতবে সে সত্তার ভিতরে তার অবসম্ভাব্যতা তার যে বৈশিষ্ট্য তার আস্তে আস্তে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠে যেভাবে মন্দির হয়ে উঠেছিল ঠাকুর সেই কথা ହିଁ କହନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଯୁକ୍ତ ହେଇ ଉଠିଲେ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବିଧି ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟା ବିଧାତାର ବିଧାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ତେଣୁ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଧାରଣ ପାଳନ ସଂବେଦଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ସେଇଥିରୁ ଆସେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମାଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସଂଯୋଗଯୁକ୍ତ ରଚନା କରି ସବୁ କିଛି ନେଇ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ପତ୍ର ଆଗେଇ ଚାଲିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ଥ କରିପାରିବା ଈଶ୍ୱର ଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତିର ପରମ ବୋଧନା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆପ୍ତେବାଣୀ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିପତ୍ତେ ସେହି ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେଇ ଚାଲିବା ସେହି ବିଧିର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେହି ବିଧାତା ପୁରୁଷ ସେହି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଭିତରେ ରହିକି ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳମୁଖୀ ଚଳଣିଟା ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ করে আমার জীবন স্রষ্টা ହିଁ পালନ কর্তা পথ গন্তব্য ହେଉଛି সেই ଈଶ୍ୱର ଏ ଜୀବନ ଆମ ହାତରେ ତିଆରି ନୁହେଁ ତାଙ୍କରି ଦିଆ ଜୀବନ ତାଙ୍କରି ଦିଆ ସମ୍ପଦ ଜଳବାୟୁ ଆଲୋକ ଶସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଦିକୁ ନେଇ ଆମେ ଜୀବନର ପଥ ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲୁ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସଂସାର ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ସମସ୍ତେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧିରେ সেই মহাসমুদ্র সহিত বিলীন হইযাନ୍ତି জল সমুদ্র সৃষ্টি হই নদী মাধ্যমে পুনি যাই মিলନ୍ତି সেই সমুদ্রে এইটা অনেক সময় এই যে নদী কলক নাদরে গতি করে মহাসমুদ্র মিলিত হওয়া পাই সেই অনুকূল উপরমা ভিতরে রইকি নদীর সেই নদীর জলধারা ভিতরে সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম ভিতরে রইকি সত্তা অস্তিত্ব যে প্রাণ থাকে প্রাণ আবেগ থাকে মহাসমুদ্র মিলিব তার গতিপথ ভিতরে অনেক গছ গাছিলি পাহাড় পর্বত অনেক আসলে মধ্য সে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করি সে মহাসমুদ্র সহিত মিলিত হওয়া পাই তার আবেগ সৃষ্টি হয়ে তার উৎকণ্ঠা সৃষ্টি তার গতিপথ কি গতিরোধ করে পারନ୍ତି ନାହିଁ ঠিক সেইভাবে ভাবে সেই বিধির স্রষ্টা ভগবান ঈশ্বর পুরুষোত্তম সেই স্রষ্টাঙ্গ সহিত মিলিত হওয়া পাই তাদের নীতি নিয়ম বিধান ଅଛି ঠিক ভাবে নেই চালিবা ভিতরে কি সমস্ত কিছু বাটরে যাহা আজ পথরুদ্ধ করে চালিছি আজ ঈর্ষা দেশ অপরিষ্কৃত প্রভৃতি মার্গ চলনি ভিতরে আজ এভাবে ভাবে অবস্থা মনুষ্যর সৃষ্টি হচ্ছে সমস্ত সমস্যা ঘরে ছন্দি হয়ে যাচ্ছে তার জীবনটা নিঃশ্বাস হয়ে উঠুଛି হাহাকার হয়ে উঠুଛି তার গন্তব্য পথ সে জানি পারু ନାହିଁ তার রাস্তা ঠিক ভাবে বুঝি পারু ନାହିଁ তার আকুতি আগে তার অন্তর্নিহিত গুণ বৈশিষ্ট্য আস্তে আস্তে শুষ্ক হয়ে উঠুଛି ସେଥିପାଇଁ ঠাকুর চাহাନ୍ତି সেই পরম উৎস সহিত মিলিত হওয়া পাই তেমন সেই ভিতরেই কি মনুষ্যের আনন্দ আসে এবং সবু গুণাবলী পরিপ্রকাশ হয়ে উঠে সেই বিধান সেই বিধি ভিতরে ଦେଇକି মনুষ্য তো আগেই চালে পরম সত্তা সহিত মিলিত হওয়া পাই তার আনন্দ আসে তেমন বিশেষ ভাবে আমি সে কথা সহজ ভাবে বুঝি পারু না তেমন ঠাকুর চাহাନ୍ତି সদা সর্বদা মଣିଷ উৎস বিমুখ যেମିତି ନ ହେଇ ଉଠୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ବାଣୀ ଯେ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେବ ସେଇ ଉତ୍ସ ବିମୁଖ ଚଳନ ବଳନ ବସିଲେ ସେଇ ତେଣୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସ ବିମୁଖ ହେଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ଉତ୍ସ ବିମୁଖ ହେଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତିର କବଳରେ ପଡ଼ିଯିବା ସେତେବେଳେ ଆସେ ଅଜ୍ଞତା ବିସ୍ମୃତି ଆସେ ଚେତନା ଶୂନ୍ୟତା ଲାଭ করে ଅକାଳରେ ଜୀବନ ପୁଷ୍ପ ଝରି ପଡ଼େ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାୟତର କରା କବଳରେ ପଡ଼ି মনুষ্য সমস্ত অবস্থা ভিতরে এইটি দেশ জাতি প্রগতিକୁ নষ্ট କରିଦେବେ খিনভিন କରିଦେବେ ধ্বংস বিধ্বস্ত କରି তোলে মনুষ্য সহজ ভাବରେ তার চলনি চরিত্র ভিতরে ইষ্টদ্রোহিতা পরিপোষিত হয়ে উঠে ইষ্টদ্রোহী ধর্মদ্রোহী বংশদ্রোহী বিভিন্ন প্রকার অকৃতজ্ঞতার চরম সীমার মনুষ্য মানে প্রতিপন্ন হয়ে উঠে তার জীবনটাকে সেইভাবে অবস্থায় বই দিয়ে চালে তার জীবন শান্তি সুখ আনন্দ উপভোগ করে পারে না তেমন সচেতনার সহিত বঞ্চিবা বলিবার বিধান গুড়িকু বাস্তবায়িত করে চলিবা এই জীবন স্বরূপ প্রবৃত্তি পরায়ণতার আক্রমণ এই শান্তির দুর্গ আজ সরকার হয়ে উঠছি মনুষ্যর তার পরিবার জীবন ধোয়ার রাষ্ট্র জীবন পর্যন্ত পঞ্চ মহাজীবন আজ সরকার হয়ে উঠছি ধ্বংস বিধ্বস্ত হয়ে উঠি এই প্রকার বিজাতীয় মানଙ୍କର আক্রমণ আজি মনুষ্য জীবন চলন চরিত্র ভিতরে তার অভ্যাস বোধ
नष्ट हो जाउछि अस्तित्व पोष धारण पालन संवेगर पथ रूढ़ हो जाउछि तेणु गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज एक कथा हम समस्त उपलब्धि करिछे बहु वर्णना कराई आम समस्त अनुभव करुचे मनुष्य मूल परिचय ही जे प्रदेश जानी पार ना जहाँ करू बा जहाँ किसी हई उठू सब व्यर्थर हताश ही उठिब तेणु ठाकुर सदा सर्वदा चाहती यार भीतर रही मनुष्य वृत्ति प्रवृत्ति मनुष्यर सेवा करे जो मनुष्य तार प्रभु इच्छा चले से सेवक भृत्य उठती ए भृत्य जो प्रभु भक्ता ही उठती से प्रकृत प्रभु दान जहाँ किसी मनीष भृत्यर सेवा कर से यहाँ बड़ी कृतज्ञ अधिक कौन हो पारे तेणु अधीनता स्वीकार कर चलिए वैश्य उन्नति हम एवं सिद्धि लाभ हम तेणु ठाकुर से कथा कहती यू आर फॉर दि लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स यू आर फॉर दि लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स आम प्रतिबद्ध से ईश्वर ही उठा यही प्रवृत्ति स्वरूप ही उठा ना वृत्ति स्वरूप ही करवा ना आम प्रभु प्रतिष्ठा करने दायरे आगे ही चलू तर जो नीति नियम विधि विधान जहाँ जहाँ किसी अच्छी ये समस्त आवरण नहीं चालू इष्ट पथरे जीवन आम मंगल ही अच्छी तेणु विधि विधान विहित भाव में धारणा पोषण ही पथ आमर सत्ता आमर अस्तित्व आमर जीवन प्रभाव आमर जीवन प्राग्नि आर सुंदर भाव उत्साहित हो उठिबो से उत्संग सहित जगृत हवा भीतर रही यार भीतर देखिए मनुष्य आनंद विभोर हो उठिबो तार जीवनटा मंगलमय हो उठिबो मंगल चलन चिरंतन शाश्वत भावधारा भीतर इष्ट चलन धारा भीतर ता जीवनटा सुंदर सुमधुर हो उठिबो माधुर्यपूर्ण हो उठिबो तेणु से रास्तार चालू चालू नीति नियम विधि विधान मानी नहीं चलन चरित्र नित्य जीवन भितर बास्तवित करने भीतर देखी प्रेम अकाट्य हो उठिबो आत्माभिमान ईर्षा देश परिश्रत हीनमन्यता ये समस्त स्वार्थ चिंता आस्ते आस्ते दूरीभूत हो उठिबो स्पर्श कर पारिबो नाही मनुष्य सत्ता पाखरे कारण से प्रकृत ही तार प्रतिष्ठा हुए ता पाखरे काणी कौटिल्य न थाए मात्र से न हेले आउकार चलना बा ईश्वर भगवान पुरुषोत्तम न हेले सही प्रभु न हेले किछि ही पारेना किछि चलना पाए अनेक वितरण करे अनेक से पूर्ण तुही जेतेबेले तोर किछि नाही मर्म मर्मे ही महावाणी आम प्रतिबद्ध भितर जमिति जीवंत हो उठिबो तेणु से कथा मन पड़े अनेक भक्त मानकर दिव्य लीला प्रभु सहित संगठित होती प्रभुंर से दिव्य लीला तांकर अलौकिकता संगठित होती बहु उदाहरण अच्छी बहु दृष्टांत अच्छी आम मैंने बहु भाव में सत्संग आम शुणीचे से भक्त श्रेष्ठ किशोर मोहन किसी न था किसी नहीं एते निश्चय से ही उठी था अनेक थर खाद्य सामग्री श्री ठाकुर जोगाड़ कर मैंने पठे एते निश्चय क्या साहय करने संभव उठे ना जितेबले दुर्भिक्ष पड़ा से किशोरी मोहन श्री ठाकुर निर्देश दुईट ग्रामर लोकर भरण पोषण दायित्व बहन करसाधिक काल से पुणी भिक्षा मध्यम जिते मनीष हो उठे असंभव संभव हो जाए से बड़ी अनुभूति आउ कौन बा थाईपे से निज पर चाह पार ना कि से प्रभु सब देदेव से परामर्श विधान पुरुष जी अनुशासन नीति नियम विधि विधान मानवा भर देखिए मनीष आशीर्वाद पुष्ट हो उठे स्वाभाविक भाव में चलन चरित्र भितर प्रभु आशीर्वाद वर्षण हुए निज चाहिदा ठार जिते अन्यर चाहिदा गुरुत्वपूर्ण मन हुए प्रभुर प्रतिष्ठा करने निज प्रति निराशी निर्मम हो उठे कौन बुद्धि प्रयोग कर नुहे स्वत करने को प्राण व्याकुल हो उठे उत्कंठित हो उठे व्यग्र हो उठे आवेगमय हो उठे एवं यही भाव में करने भितर देखी तार पाइबार विहित पथ ता निकट उन्मुक्त हो उठिब आनंदर अथल सिंधुरे अवगाहन करे से प्रज्ञान महान स्रोत भाषी भाषी से आलिंगन आबद्ध हो उठे चरम प्राप्ति हुए से अभिनंदित करे से जीवन को सब दिग भरपूर कर उठे तेणु ठाकुर कहते शुण आउ शुभ जहाता कर चल यथा विहित समय यथा विहित प्रकार उपयुक्ततार सहित संपादन जदि न कर अभ्यास कर आयत जदि न आनी पार वंचित हवाकू कहीं निरोध करें ना यही खणी उठ यही खणी जाग देख किपरि भाव में कार्य मूर्त कर तोली पार आर वर्तमान ठारू सेटा ही विधि सेटा ही विधाता सेटा ही विधान सेटा ही विधाता पुरुषंकर निर्देश तेणु यही कथा ठाकुर जोर दे से दिन कहते तेणु जन्मगत संस्कार सब लुकिए थे अंतरे चरित्र दे फुटिले तारा दुनिया तेमनि धरे ताके जानिस दैव बोले सुप्त उक्त क्षमतारे व्यक्त हेले पुरुषाकार राखिस पालिस ठीक तारे सेटा ही
ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଆକାର ମଣିଷ ଭିତରେ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହେଇ ଉଠେ। ଏଇ କଥା ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉଦାମ ହୋଇ ହିଁ ରହିଥାଏ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଖର କଥା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରାୟଣ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରସୂ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅସଲ ପରିଚୟ। ଏପରି ଲୋକ ଯଦି ପାଅ ବଜାଇ ନେଇ ଦେଖ କିପରି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ନିର୍ଝରିତ ହେଇ ଉଠିଛି ଆମମାନ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହିଁ ବିଧି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ବିଧାନ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତେ ସେଇ କଥା ନବା ଭିତରେ ଦେଇକି ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଥା ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟାଂଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ରକ୍ଷା ପାଇବାରେ ପତିତ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ପାପ। ଷଡ଼ ରିପୁ ଅଷ୍ଟପାଶର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମଣିଷ ପାପ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର କରିବା, ଉତ୍କଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବା, କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା, ହିଂସା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ଯୋଉ ପାପର ଲକ୍ଷଣ କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣ୍ୟ ମାନେ ହିଁ ହେଲା ଯାହା କରି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିହୁଏ ତାହା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ। ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ସେଇ ଜୀବନ ଧାରା ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରେ, ଉନ୍ନତି ପଥ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ଉଠେ। ଏବଂ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଧାରାର ସ୍ରଷ୍ଟ ହିଁ ସେ ବିଧାତା ପୁରୁଷ, ସେ ହିଁ ବିଧି ପ୍ରରୋଚିତ କରନ୍ତି, ପ୍ରଣୀତ କରନ୍ତି। সেই নীতি নিয়ম বিধিକୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଭିତରେ ରହିକି ମଣିଷ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ଶାନ୍ତି ଆସେ, ସ୍ୱସ୍ତି ଆସେ, ମଙ୍ଗଳ ଆସେ। ପାପ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆମେ କହୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରେ, କିନ୍ତୁ କରିବାଟା ତାର ପାରବସ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ଭୁଲି ଯାଏ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହବ। ତାର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି সেই ପାପର ଫଳ ତାର ବଂଶଧର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। କାରଣ ସେମାନେ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ଓ ପୋଷିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଅନୀତି ମାର୍ଗର ଅର୍ଜିତ ଧନ ମାନବ ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ। ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ, ଯୋଉ ବିଧାନ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଧି ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ବ୍ୟତିରେକରେ ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ଅନୀତି ମାର୍ଗରେ ସେ ଚାଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଯାହା ଯାହା ଅର୍ଜିତ ଧନ କରିଥିବ ତାର ମାନବ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତେ ଅବହେଳିତ ଅଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଥର ବେଦାନ୍ତର ସେଇ କଥା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅନୀତି ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ମାନବ ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେହି ବିଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେଇ ବିଧିର ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ଭିତରେ ରହିକି ମଣିଷ ଅନୀତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର କରେ। ସେତିକି ତାର ଆସେ ତାର ଦସ୍ୟୁଗିରି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେମିତି ସେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରର କଥା ମନେ ପଡେ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ଜାଣିଛେ ପରିବାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାପ ଧନର ଆମେ କେହି ଭାଗିଦାର ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେ ଭାଗିଦାର ତମେ ହିଁ, ତା ସହିତ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ରାମମନ୍ତ୍ର ହିଂସିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟପତି ରାମାୟଣ ମହାକାବ୍ୟ ବିରଚିତ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଆସିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସେଇ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଝଙ୍କୁତ ହେଇ ଉଠିଥିଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଇ ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ କରିବା ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପରମ ଉତ୍ସ ସେ ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ ମନ୍ତ୍ର ଅଭିମନ୍ତ୍ର ହେଇସାରିକି ତାଙ୍କ ଯୋଗଭୁକ୍ତ ହବା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନ ଭିତରେ ଚିରନ୍ତନ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ନାମର ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ସେ ଦଶରତ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ଋଷି ମୁନିଷି ତପସ୍ୱୀ, ଅନେକ ସାଧକ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ସଂଘଟିତ ହେଇ ଉଠିଛି। ଯୋଉମାନେ କିଶୋରୀ ମହନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନନ୍ତନାଥ ମହାରାଜ, ଏଇ ଅନେକ କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧିର ଯୋଉ ବିଧାତା ପୁରୁଷଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ବିଧାନ, ତାଙ୍କର ଇଶାରା, ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ। ସେଦିନ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆସିଛନ୍ତି ଗାଡି ଧରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଫେରିବାକୁ ଗୃହାଙ୍ଗନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ ଅଛି, ଠାକୁର ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଭାବଭଙ୍ଗୀର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କଳା କୌଶଳ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ, ତାଙ୍କର ଇଶାରା ବୁଝିବା ଭିତରେ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯୋଉ ଆବାହନରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ନିଜର କଥାକୁ ଜାହିର କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବିଧାତା ପୁରୁଷଙ୍କର ତାଙ୍କର ବିଧି, ତାଙ୍କ ନୀତିର ଆଡୁଆଳରେ ସେ ନିଜ ଅଗ୍ରସର ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିଃଶେଷତା, ସେତେବେଳେ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ସପ୍ତାହର ବିଲୁପ୍ତ
କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ଅନୁଭବ କରିଛେ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଥା, ଅନ୍ୟାୟ ନୀତିର କଥା ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେଇ ମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଭିତରେ ଘଟଣା ଚକ୍ର ଭିତରେ ଦେଇକି ପୁରୁଷ ଧାରା ଭିତରେ ରହିକି ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ବୀର ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ମାନିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ମାନିବା ଭିତରେ ଦେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଜୀବନ ଭର ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନ ମାନିବା ଭିତରେ ଦେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଟା ବିଶେଷ ହେଇ ଉଠିଛି, ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛି। ମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ, ଯୋଉ এই সিঙ্গাপুর যা ভিতরে রয়েকি যেত করোনা টাইম আরম্ভ হয়ে নথিলা তার জস্ট অব্যবহিত পূর্বরু এই ওড়িশা গভর্নমেন্ট স্পন্সর ক্যান্ডিডেট হিসাবে টেকনোলজি মানে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি শেয়ারিং পাই মু যাইছিলি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এই চারিটা कंट्री যাইছিলি। কেবল মু একা নুহে, অনেক कंट्री মধ্য মানে 20 জন 25 জন ইনভাইটেড গেস্ট আসিଥିଲେ। সেই ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির তার যে এনালিসিস তার পিপিটি থ্রুরে আমি ডিসকশন কলু, যা হোক তার ভিতরে রয়েকি আমি 38 মানে 25 ରୁ 30 দিন ভিতরে রহণী হয়েছিল এবং স্টেট গেস্ট হিসাবে আমি রহিলু। খাইবা পিবার ব্যবস্থা এভাবে ভাবে উচ্চকোটরে হয়েছিল। 50টি লেখা আইটম সব তৈরি করুলে, ব্রেকফাস্ট টু আরম্ভ করে ডিনর লঞ্চ এই স্নাক্স এ সমস্ত কিছু দিয়ে চালিয়ে তাঁর कंट्री সে সমস্ত কথা বহন করুলা। তেমন বহুল ভাবে সমস্ত খাইবা পিবাটা আরম্ভ হয়েছিল। মোর খাইবার যে কটকণা হি অছি মু নিয়ে হি জানিছি, আমি প্রতিবর্ত অবগত হি অছু। খাইপারি না কিছু মো সে রুটি তৈরি কলে, অনেক ড্রাই ফ্রুট দেওয়া চেষ্টা কলে, কিন্তু সে পরিবেশ তো যাইপারি না। এতভাবে ভাবে স্মেল হলা, তেমন বিশেষ করে মু সিদ্ধান্ত নেই গলি ফ্রুটস খাইকি বঞ্চিবি। 3-4টি ফ্রুট পপয়াঠু আরম্ভ করি আপেল এবং গ্রেপস খাইকি বঞ্চବାକୁ চেষ্টা কলি। এইভাবে ভাবে দীর্ঘ 30 দিন যাক আমি রহিলু। তা ভিতরে আমি দেখাগলা যে যাইলে অলগা कंट्री বিভিন্ন দিগ দেই সেমানে সবু কথা যেহেতু স্টেট মানে कंट्री তার সব বিয়ার করুଥାଏ সব খরচ, তেমন খাই চালিয়ে এভাবে ভাবে কৌশি নীতি নিয়ম বিধান কথা আমি কহু খাইবার নিয়ন্ত্রণতা নথায়, আয়ত নথায়, ইচ্ছাধীন কিছু নথায়, নিজ মন ইচ্ছা যা পারলে খাইলে। দেখা 4-5 দিন ভিতরে সময় তো সেতবে অলগা থাকে এবং খাইবা পিবা গাধোয়া সমস্ত পরিবর্তন হোতায়। তা ভিতরে কি সমস্ত মেডিসিন খাইবা আরম্ভ কলে, ডক্টর আসি চিকিৎসা করা চেষ্টা কলে এবং 30 দিন ব্যাপী গলা মু গোটে ড্রপ মেডিসিন তো খাই না এবং কিছু অসুস্থ অনুভব করে পারিলি না। পরম পিতা সেতবে মানে জীবন সর্বস্ব কিছু দিয়ে ভাল পাইବାକୁ ইচ্ছা হোলা যে এইভাবে অবস্থা ভিতরে দেখি তাঁর যে বিধি তাঁর নীতি নিয়ম যা কিছু টিকিয়ে টিকিয়ে অছি সূক্ষ্ম ধারার ভিতরে আমি তো সেভাবে ভাবে মানিবার মানে অভ্যস্ত নুহ, মানি পারুনা, কানি চাহে টিকে মানি চালিছু। তা ভিতরে দেখি দেখাগলা রোগ ব্যাধি তো কিছু আসিপারা না, অসুস্থ হলি না। তাপরে মাসে পরে আমি যেহেতু ফেরিলু স্টেট কু নিজ নিজ कंट्री को फेरिलु, टेलीफोनिकली আমি ডিসকশন কলু। সমস্ত মাসাধিক কাল দেহ অসুস্থ রহিলা, মেডিসিন খাই চালিলে এবং তাঙ্ক ভিতরে সেই কথাই হেলা। মু মধ্যে তাকে জাদন করে চালিলি সেতবে ভেজিটেরিয়ান হওয়া পাই। শ্রী ঠাকুর মোর পরম গুরুদেব বিধির বিধত স্রষ্টা ভগবান যুগ পুরুষোত্তম সে যে বিধান দিয়েছেন চিরন্তন শাশ্বত বিধান, তার দ্বারা সমস্ত জীবসত্তা সমস্ত জীবজগতর সমস্ত উদ্ধার পাতি, রক্ষা পাতি, মঙ্গলর কোণে অভিষিক্ত হয়ে উঠতি। ঠাকুর সে কথা କହିଛନ୍ତି যা সময় অতিক্রান্ত হয়ে চালিছি, মো সময় বেশি কিছু না। ঠাকুর কৌছেন ইষ্টকৃতি হরা যে মানে ব্যক্তি সমান সথ বিভিন্ন চাকচক্রের সঙ্গে অভিভূত হয়ে পড়তি, অন্তর্নিত ঐক্যবন্ধ ছিন্ন করি বিদ্বেষ বিচ্ছিন্ন প্রভাবিত বিবেকী প্রবৃত্তি সত্তা যাও বা রহু। শ্রী ঠাকুর সে কথা বহুল ভাবে କହିଛନ୍ତି। তেমন ইষ্টকৃষ্টি হরা যে মানে ব্যক্তিত্ব সমান সথ, ইষ্টকৃষ্টি হরা যে মানে ব্যক্তি সমান সথ, সেই স্রষ্টা সেই বিশ্বর মালিক সেই ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା, ସେହି ପରମ ଉତ୍ସ ଜୀବନର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇକି ଚାଲିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଦବ। এইটা ହିଁ ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆମକୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳକ ବରଣୀତିଆ ସଞ୍ଜୀବିତା ଏବଂ ଏ ଟିମ୍ ବିଶେଷ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବିଦ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଶାଶ୍ୱତ ବାଣୀକୁ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନ ଚଳଣି ଚରିତ୍ରରେ ବାସ୍ତବିତ କରି ସାରା ଜୀବନକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମ୍ପରା ମୋର ଆକୁଳ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି।